Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture dans la page 90 et 91. Donc ce cours Salwa. Donc on passe à la page 90. Donc nous avons un texte, nous avons des images. Donc on va répondre aux questions avant la lecture. J'observe et je découvre dans la page suivante. Donc on va passer à la page suivante. Donc que représente chaque photo? ماذا تمثل كل صورة? Donc on a deux photos. Donc on a la première photo et la deuxième photo. Pour la première photo, on a des enfants qui font de la course, qui courent dans la forêt. Donc des enfants qui courent. Et dans la deuxième photo, une médaille d'or olympique. يعني ميدالية ذهبية أولمبية. شنو اللي كيبين على أنها أولمبية؟ حيت فيها الرمز ديال الألعاب الأولمبية. ثم هنايا علاش قلنا الكور دونك باين أنهم كيديروا دي شوفمون. وهنايا باينين الأشجار دونك c'est une forêt ou bien une campagne ou bien quelque chose comme ça. Donc la deuxième question, quel est le titre de ce texte? Donc le titre de ce texte, cours Salwa. Donc cours Salwa, هو العنوان تاع le texte. La question suivante, d'où a-t-il extrait? Donc هنايا donc le texte est extrait de Ajne La Roche, cours Ayama. Donc cours Ayama. Donc منين تقتبس هذا الشيء؟ دونك من هاد لي ريفيرونس هاد. Donc de quoi s'agit-il dans ce texte? بماذا يتعلق في هذا النص؟ Donc il s'agit de Salwa. Donc il s'agit d'une loi, comment dirige donc donc dans le loisir de course de Salwa. Donc هذا هو الموضوع ديال النص. Donc voilà, on va passer d'abord pour lire le texte. Donc cours Salwa. Pendant ces moments de loisir, خلال أوقات الهواية, Salwa aime s'entraîner à courir. يعني دائما هي كيعجبها تمرس على الجري, تدرب على الجري. Ainsi, chaque matin, كل صباح, il se réveille tôt, يعني كتفيق بكري, et va courir en plein air, كتمشي كتجري في الهواء الطلق, en compagnie avec ses amis. إذن في البادية ولا في القرية مع الصديقات نتاعها. sans bruit, بهدوء وبدون ضجيج. Salwa sort de chez elle, كتخرج من دارها, et rejoint ses amis, وكتلتحق بالصديقات نتاعها. Ensemble, ils font des mouvements et des petits sauts. إذن كاملين ensemble كيديروا حركات وقفزات, des petits sauts, قفزات صغيرة, sur place pour s'échauffer. يعني في نفس المكان, ما كيتحركوش, غير تما كياخدوا واحد المنطقة, واحد البلاصة, وكيبداو يديروا دي شوفمون. une fois après, فاش كيكونوا واجدين وكيحسوا براسهم صافي, يعني ils sont réchauffés, les filles respirent, كيستنشقوا à fond, يعني كيستنشقوا الهواء بعمق, et s'élancent à un rythme mesuré, وكينطلقوا بواحد الريتم محسوب. Salwa court en regardant au loin
le lever du soleil. إذا سلوى كتجري وكتشوف البعيد وكتشوف شروق الشمس. C'est son professeur qui lui a vivement recommandé. إذا المدرب نتاعها ولا الأستاذ نتاعها هو اللي كينصحها دائما. Écoute سلوى، سمعي يا سلوى. Tu es très doué. نتيا يعني إلا بغيتي موهوبة. Entraîne-toi continuellement. استمر في التدريب ديالك. Un jour واحد النهار tu deviendras une grande championne de marathon. غتولي واحد البطلة ديال جري الماراثون. Et qui sait tu remporteras l'or olympique. وراك غادي تحصل على ميدالية ذهبية الأولمبية. Selwa a respecté le conseil de son professeur. إذا سلوى يعني سمعت الأستاذ نتاعها وطبقات واحترمات النصيحة نتاعو. Et depuis elle n'a qu'une idée en tête. وما عندها حتى فكرة في راسها. Gagner d'abord la course qu'elle doit disputer dans son école. وربحات الجري في المدرسة نتاعها pour avoir sa première médaille d'or. وفي النهاية ربحات فعلا وخدات الميدالية الذهبية. Donc on passe aux questions je lis et je comprends. Quel est le sport préféré de Selwa? Donc le sport préféré de Selwa c'est la course. Que fait-elle chaque matin? إذن chaque matin il se réveille et va courir en plein air en compagnie avec ses amis. Donc كتخرج الصباح بكري وكتمشي كتجري مع في الهواء الطلق مع الصديقات نتاعها. Est-ce que Selwa s'entraîne dans une salle? Non. واش كتجري هي في داخل القاعة؟ لا. Donc en plein air. Il court en plein air en campagne. Est-ce que Selwa s'entraîne seule? واش سلوى كتجري بوحدها؟ Non, avec ses amis. Que font les filles avant de courir? شنو كيديروا les filles قبل ما يجريو؟ Donc les filles font des mouvements et des petits sauts pour s'échauffer. Donc كيديروا بعض الحركات قبل ما يبداو يجريو. Que lui a recommandé son professeur? باش نصحها le professeur نتاعها. Il lui a recommandé de s'entraîner continuellement. خصها تجري دائما وابدا. Donc هنايا on passe à je lis et j'écris. Donc هادو pour s'entraîner à la lecture. Donc هنا غادي نمشيو ل je lis et j'écris. Je lis attentivement puis je complète. Donc Selwa aime la course. Ou bien on va dire Selwa aime courir. Comme vous voulez. يعني كتبغي الجري. Son bruit, qu'est-ce qu'il fait son bruit? Son bruit, il sort. Selwa sort de chez elle. Selwa sort. Selwa sort de chez elle. Selwa court en regardant au loin. Qu'est-ce qu'il regarde? Le lever du soleil. كتشوف من بعيد le lever du soleil. يعني كتشوف شروق الشمس. Un jour tu deviendras de marathon. شنو قال ليها le professeur? Tu deviendras une grande championne. De marathon. Il n'a qu'une idée en tête. Gagner d'abord la course. ما عندها حتى حاجة. الهدف ديالها كان هو أنها تربح السباق.
qu'il doit disputer dans son école. Dans son école. Donc, dans son école. Donc, on passe à je m'évalue. Je lis le texte à haute voix avec mes camarades et mes parents. Donc, هذه خصك تقرا النص قدام les amis نتاعك والأصدقاء ou les parents. Je donne le nom de quelques sports, de quelques jeux qu'on peut pratiquer pendant les moments de loisir. يعني هنا السؤال خصني نعطي بعض الرياضات اللي كنبغي نديرها في الأوقات نتاع لي لوازير، في الأوقات نتاع الهواية اللي كنبغي نمارسها. دونك كاين عندنا مثلا الفوتبول، كاين لا مارش، كاين لا ناتاسيون ايتترا. دونك هنايا chacun va donner son loisir qui veut pratiquer. Je recommande à mes amis des activités à faire pendant les moments de loisir. يعني غادي نعطي غادي ننصح الأصدقاء نتاعي بالأنشطة اللي يقدروا يديروها في الأوقات. دونك faire de la marche، دونك نقولوا ليهم دونك faire ولا on va dire faites. دونك مادام نصيحة دونك نقولوا faites، غادي نطبقوا سكون ابل لابيراتيف، حيت لابيراتيف بها كنعطيو النصيحة. faites la marche dans la forêt au minimum 1 heure par jour. Voilà, donc c'est la fin de la séance concernant la lecture. Mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.